नोंनि एमएलए जे वानसुगि फेमिलि एलाकाव दिनै उमाकान्त स्कुलनि हयते कलेज अफ पलिटिक्स बिनि जे टीएसएफ नि जे आन्दोलन जे दंमोन के তিনি অজাগা ফাই এই যে খির দমানে আর এমএলএ এমএলএ 5 বছর কাইকা থুইতো নংনি কুতুলিয়া বগ শুরুয়াতো যে শুরু করিকা উপায় করে দিয়ে মাখাম চিফ মিনিস্টার মাখাম মাইয়া বিরোধী দংবা নংনি অনেক উপকার খাইবানো অনেক জায়গা তিনি মহাই মডেল কিংবা মার্কেট স্টল নাই যাবো অনেক মডেল ভিলেজ নাই অনেকটা জায়গায় দপ্তর খেলাই বনে বাগে আং যত্ন অনু খেলাই ইয়াকজুর খেলাই ভুবাগ্রানো 35 দি ত্রিপুরা মথা এডিসিও নংর খম দङ খরচা ইএম তাই খরচা এমডিসি এমএলএ সার जों बाहायनो एमएलए दङ इएम दङ काजे जों दुइटा क्लाब जों वानसुगै दङ जोंनि ब्लकखौ निनि आङो निनि मुंगिया गामिसिम 36 मान मरानि पुर्ति थायो कल्याण पुर्तिके वाइचमपुरा मलामा फनांगरिनानि सेब्रिनि सिमी सेब्रि माने रामचन्द्रगा तिसि सुदा आम प्रतिक्लाय यां सुनायतिके यां एडिसियो थाना लामा कायसा यां आगरतला थाना कायसा 5 बोसोर चालु थायनाय एडिसि हाबंता बास गारि पायनाय दं डाइरेक्ट खमलम तु खवाय गुरुय सिना तु खवाय किल्ला तु खवाय आयाकम खमलम আমন তুরুক শহর তরিনানি বাগै তিনি হাসপাতাল কতর খাইদং মাসो একবার দুইবার অপারেশন খাইদং মাগনা তাও ইউনিভার্সিটি নাই তাবো কমাংনা মানে এত ফাইদা তাবো আবো বুসু গ্রুপ ফাইদং সাইমেলিয়া টাটা বিরলা থেকে সেমি নাই আরো जों হয়তো নুগলাঙ্গা जों প্রজেক্ট জমারি লাঙ্গै যত কিছু নাই তাই 20 বছরনি পরে মক খমুলংনি আশেপাশে বরমুরা হাতাই জরা गोबां मा बिराट टाका चीनी बागै चीनी टिप्रासार बागै शहर फैक्टरी कोम्पानी गोबां मा फाइ सगायनाय आ जागानो चीनी बरक ताबुक जारा लेखा परा खाइ दंनाय बरक चाकरि खायनायनि बना सुनु बरक मोननाय नों ताबुक सिनं खालगै मालि आगाय आपु बुथुंथाय खालग नों माय आंनाय बरि बागै बुसकानि विलेज कमिटि इलेक्शन मासाव तामनि किरिजा साबु किरिनाय साबो और যখন নৌকা থানায় 2021 ডিসেম্বর ভুবাগ্রানত নিজে যে বিনিজের স্রোত বিনিজের জনপ্রিয়তা বিনিজে একটা যে ফাইতো মানে আবো 2023 ফাইবা আপিয়াল করে আবনি পরে অনেক কুবরক থাকা ক্রিকা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা ল্যান্ডনি দাবি নতিয়ে जों যখন রাস্তার কুফাই ফুনুকা বন খাই ফুনুকা आपलोग केंद्र सरकार वाना जाखा यस अमर जागानतंग जरियाखो 2023 14 तारिख अक्टोबर खमलंग सागा साबतंग फेरे नों राज्य सारा भारतवर्षनि बीजेपी सरकार चाइ दङ सभापति फाइबानि एकरा मात मुंगिया भुबाग्रा उत्तर पूर्वांचलनि गाव जे आइकन दंनाय नेनि किए सांमानि बुसलानो যখন চীন মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয়নি কনরাড সাংমানো তুমানি পরে আদিনি অবস্থা বই ত্রিপুরা রাজ্যের ইন্ডিয়ানি যত ব্রহ্মশাখা এত জনসভা এত বড় ইয়াং থাংসইকা দিনি বড় মাধব চমনি ইয়াং থাংকে জিরানিয়া ইয়াং থাঙ্গা বেলবাড়ি আইন টাকার দলানি চমনি কোনো লামা করেছে শুধু বড় আর বড় বড় নেতা তং ত্রিপুরা রাজ্য বড় নেতা তং आगे तक सितलांग दसरा दामला सादि सानाबाय तावके तक ना तुमु नाइया बोबाग्रानि मिसिन को हंगाय हाइ सांलायो बनि बागै न तापुर तार गदर तंग सिंगो तंग बोबाग्रा तंग नॉर्थ ईस्ट चिनि लगी तंग ताबु ताइबो जों चिनि फान बाद्रि तंग अ फान नतेबो बसकांनि विलेज कमिटि इलेक्शन पर्यन्त जों বিরাট একটা ওয়ান সুগেছেন মাগনাই যত চিনি সংগঠন কারাকমা খাইনাই যত যুবক খানসাকে মা দংনাই চিনি সমাজ এই যে বিধি চাই সুচির যে ড্রাগস মানে আপনার মকল মাকাইনাই এলাকা ক্লাব আগিনি হাই ক্লাব ন শক্তিশালী মাকাইনাই जों आरो লিডারশিপ বানা হানাই এলাকানি শান্তি শৃঙ্খলা পাড়া রঙনি আমজানি এই যে রেগুলার নি কোনো দিন কেউ কোন জায়গায় অর্কেস্ট্রার কোন জায়গায় সুপারস্টার আপনি তুরক जों और लेखापड़ा खाई जरा बंद खाई अत्यंत जरूरी बात कारण के समाज तंगला उच्छृंखल थानाय आबनी बागे जत्न
आ जगह चिनी युवक रक विशेषकर चिनी त्रिपुरा मथ सिक्ला रक एत स्ट्रंग अस्ट्रंग नि सामुनो आ जगह फानजाबाय दिनै